wewe ambao kuna tabia kuigaigia kwa hiyo nyumba sawa nabii, hii ikufikie vizuri sana ya kwamba sio kila unabii unatoka kwa Mungu. Unabii ingine inaweza toka kwa shetani, unabii ingine inaweza toka kwa might of people, na unabii ingine inaweza toka kwa Roho Mtakatifu. Ukisoma Ezekiel 13 kuanza 2 mpaka 3 utaona ya kwamba hawa wanabii walikuwa wanatabiri kutoka kwa mioyo yao, sio ile Mungu amesema. Ukisoma katika 2 Chronicles chapter 18 verse 21 utaona ya kwamba hii unabii ilikuwa inatoka kwa shetani. Unakumbuka wakati Paulo walikuwa wanaenda kuomba, wakakutana na msichana. This is in Acts chapter 16 verse 17. Msichana ambaye alikuwa anatabiria watu na alikuwa analeta pesa mingi kwa wale walikuwa wamemtuma, wakiwaambia kwamba maisha yao itakuwa je hapo mbele. Na hii unabii haikuwa inatoka kwa Mungu, maana pepo ilitolewa ndani yao. Kwa hivyo hii unabii haikuwa inatoka kwa Mungu. Unabii yoyote ile ni lazima ipimwe na neno la Mungu, na lazima ipite kipimo cha Roho Mtakatifu. Maana Bible inasema 1 John chapter 4 verse 1 ya kwamba test every spirit, uone inatoka wapi. Unaenda unatabiriwa na watu ambao wamejawa na mapepo, unaambiwa ya kwamba huyu ndiye anakuroga, unapewa chupa ya maji upepe, unapewa chupa ya mafuta upepe. Nani alikwambia kwamba anointing ya Mungu inapepwa na maji? Anointing na nguvu za Mungu siko katika damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo unabii yoyote ile ni lazima izae matunda ya Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho Mtakatifu ni gani? Ukisoma Galatians chapter 5 and 22 utaona ya kwamba the fruits of the Holy Spirit ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utenda wema. Na kwa hivyo ukienda utabiriwe unabii ambayo haileti uvumilivu ndani yako, hiyo si unabii ya Mungu. Unabii yote ambayo unatabiriwa inaleta furugu, inaleta usherati, inaleta uchawi, inaleta uadui, inaleta vitina, inaleta wivu. Ukisoma Galatians chapter 5 verse 19 21 kuendelea utaona matunda ambayo ni ya mwili. Kwa hivyo unabii yote ambayo iko na matunda ya mwili sio unabii wa Mungu. Unabii yote ambayo inakutabiria ati umeishi na bwana yako miaka 20, leo ndio mnabii amekuja kukuambia hiyo sio bwana wako. Leo ndio umejua hata kasi ya mnabii si kutafutia watu mabwana na mabibi. Bwana anatafutwa na mtu. Unaweza pata bwana kwa club, umpata kwa kanisa, umpata kwa stage, mahali popote pale. Maana bwana ni kutafutwa, anatafutwa, sio tu unaenda kwa mnabii. Mtu anaenda na kuambia, naona kazi yako yaendi vizuri. Kwani ni kazi gani iko sawa? Naona uko na stress. Nani ana stress saa hii? Kazi zote ziko chini. Kila mtu analalamika. Uchumi ni baya. Kwa hivyo usiende kudanganywa kwa wanabii. Unabii yote ambayo unaanza kuitiswa pesa. Unaanza kuambiwa upande mbegu ati sijui nini ishuke. Unaanza kuambiwa ati utoe pesa ati mbingu ifuguke. Unaanza kuambiwa utoe sacrifice. Hiyo ni kipimo ya kukuonyesha ya kwamba hiyo unabii unatoka kwa roho mgeni. Hata Bible inasema 1 Corinthians chapter 14 verse 29 ya kwamba kila mtu anaweza fanya unabii. Ukisoma pale 14:31 you can all prophesy in tongues. Na wengine waketi chini wapime hiyo unabii na neno la Mungu, wapime hiyo unabii ama imetoka kwa Mungu. Kwa hivyo unabii yote haiambatani na matunda ambayo inatoka kwa neno la Mungu. Unabii yote ambayo inaleta watu kuchukiana sio unabii ambayo inatoka kwa Mungu. The purpose of prophecy ni kufanya nini? Kuonya, kujenga, kufariji, ama edify, exhort and comfort. Kama unabii haipiti hizo vipimo, hiyo unabii unakataa na una reject, na Mungu atakubariki. Asante sana. Wale na maidhori elele langoro idea siagete
Pio que lo ve aquí, viejo abata.